Long ago, in ancient China, the peacocks ruled over Gongmen City. They brought great joy and prosperity to the city, for they had invented fireworks. But their son, Lord Shen, saw darker power in the fireworks. What had brought color and joy could also bring darkness and destruction. Shen's troubled parents consulted a soothsayer. She foretold that if Shen continued down this dark path, he would be defeated by a warrior of black and white. The young lord set out to change his fate, but what he did next only sealed it. Shen returned to his parents full of pride, but in their faces, he saw only horror. He was banished from the city forever, but Shen swore revenge. Someday, he would return, and all of China would bow at his feet. Vor langer Zeit, im alten China, herrschten die Pfauen über die Stadt Gongmen. Sie schenkten der Stadt große Freude und Wohlstand, denn sie hatten das Feuerwerk erfunden. Aber ihr Sohn, Lord Shen, erkannte im Feuerwerk auch dunklere Mächte. Das, was Farbe und Freude brachte, konnte auch Finsternis und Zerstörung bringen. Shens beunruhigte Eltern zogen eine Wahrsagerin zu Rate. Sie sagte voraus, dass Shen, sollte er weiter auf diesem finsteren Pfad wandeln, von einem Krieger in Schwarz und Weiß niedergestreckt werden würde. Der junge Lord machte sich auf, sein Schicksal zu ändern. Doch was er nun tat, besiegelte es nur umso mehr. Voller Stolz kehrte Shen zu seinen Eltern zurück. Aber in ihren Gesichtern sah er den blanken Schrecken. Er wurde für alle Zeiten aus der Stadt verbannt. Shen schwor Rache. Eines Tages würde er zurückkehren und ganz China würde sich vor ihm verneigen. Molto tempo fa, nell'antica Cina, i pavoni regnavano sulla città di Gongmin. Portarono grande gioia e prosperità alla città perché avevano inventato i fuochi d'artificio. Ma il loro figlio, Lord Shen, vedeva un potere più oscuro nei fuochi d'artificio. Ciò che aveva portato colore e gioia poteva anche portare tenebre e distruzione. I tormentati genitori di Shen consultarono una divinatrice. Lei previde che se Shen avesse proseguito per questo sentiero oscuro, sarebbe stato sconfitto da un guerriero nero e bianco. Il giovane signore si propose di cambiare il suo destino, ma quello che fece in seguito servì solo a sigillarlo. Shen tornò dai suoi genitori colmo di orgoglio, ma sui loro volti egli vide solo orrore. Fu bandito dalla città per sempre, ma Shen giurò vendetta. Un giorno sarebbe tornato e tutta la Cina si sarebbe inchinata ai suoi piedi. Il y a longtemps, dans la Chine ancienne, les Pans régnaient sur la ville de Gongmen. Ils avaient apporté joie et prospérité à sa population en inventant les feux d'artifice. Mais leur fils, le seigneur Shen, perçut le pouvoir obscur des feux d'artifice. Ce qui était source de couleur et de joie
pouvait aussi engendrer ténèbres et destruction. Inquiets, les parents de Shen consultèrent une divinatrice. Elle leur prédit que si Shen continuait dans cette sombre voie, il serait vaincu par un guerrier fait de noir et de blanc. Le jeune seigneur se mit en tête de changer son destin. Mais ce qu'il fit alors acheva de le sceller. Fier de lui, Shen retourna auprès de ses parents. Mais dans leurs yeux, il ne vit que de l'horreur. Il fut banni de la ville à jamais. Alors Shen jura de se venger. Un jour, il reviendrait, et la Chine entière se prosternerait devant lui. Давним-давно у древньому Китаї павичі правили містом Гунмень. Вони принесли місту велику радість та процвітання, бо винайшли вогнеграї. Та їхній син, володар Шень, побачив у вогнеграях темну могуть. Те, що несло барви та радість, могло також нести темряву та нищення. Шеньові стривожені батьки звернулись до віщунки. Вона провістила, що як Шень і далі йтиме по темній стежці, то його переможе воїн із чорного і білого. Юний володар рушив у похід, щоб змінити долю, та своїми діями лиш запечатав її. Шень вернувся до батьків повний пихи, та в їхніх очах побачив тільки жах. Його було вигнано з міста навіки. Шень поклявся відомстити. Колись він повернеться, і весь Китай упаде до його ніг. 昔々古代中国ではクジャクが権面の町を治めていた。町に喜びと繁栄をもたらしたクジャクが発明したのが花火だった。だが跡継ぎのシェンは花火の暗い魅力に惹かれていた。色と喜びをもたらす花火には闇と破壊をももたらす力があった。心配した両親は予言おばばに相談。おばばは予言した。シェンがこのまま闇の道を進めば必ずや白と黒の戦士に倒されるだろうと。若きシェンは未来を変えようと出て行った。だが彼が行ったのは未来の封印だった。シェンは胸を張り両親のもとに戻ったが、二人の顔に浮かぶのは恐怖の表情だけ。権面氏から永久追放され、シェンは復讐を誓った。いつの日か町に戻り、この国のすべてを足元にひざまずかせると。Uzun zaman önce eski Çin'de Gongmen şehrini tavus kuşları yönetiyordu. Şehre büyük bir neşe ve refah getirir oldular havai fişeği icat ettiklerinden beri. Ama oğulları Lord Shen, fişeklerin karanlık gücünü fark etti. Renk ve neşe getiriyordu madem, o zaman kötülük ve yıkım da getirebilirdi. Endişe içindeki Shen'in ailesi bir falcıya danıştı. Shen, bu karanlık yolda ilerlemeye devam ederse dedi falcı, onu mağlup edecek siyah beyaz bir savaşçı. Genç lord kaderini değiştirmeye gitti. Ama yaptığı sadece kaderini mühürledi.
Shen gurur içinde ailesinin yanına döndü. Ama yüzlerinde sadece korkuyu gördü. Sonsuza dek şehirden sürgün edildi. Shen intikam yemini etti. Bir gün geri dönecekti ve bütün Çin onun önünde eğilecekti.